السلام عليكم البنات. بونجور ا تو، جيسبر كو سافا كي دايرين لاباس عليكم. اليوم غنقدم لكم لا غوسيت ديالي ديال لي كريب معمرين بالدجاج وفرماج. دونك جي في دي كريب farcis au fromage et au poulet, une recette super simple et efficace parce que c'est bourratif. Donc انا غنقدم لكم ان شاء الله الوصفه. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de 500 ml de lait. Donc غنبداو بنص لتر ديال الحليب. درت كلشي في le robot. Donc j'ai tout mis dans un blender. On va avoir besoin de 3 œufs, 3 البيضات. On va avoir besoin d'un demi verre d'huile, نص كاس ديال الزيت رومي, 3 بيضات, du sel et du poivre. Donc الملحه وشويه ديال البزار و 250 grammes ديال farina, avec ça 250 grammes de farine, et on mixe le tout pendant 5 minutes. كنطحنوا كلشي مده 5 دقائق. Il faut bien faire attention de temps en temps d'éteindre le robot et d'enlever la farine qui reste collée sur les côtés et de bien la gratter et de refaire tourner le robot. مره كنحبسوا الروبو ديالنا وكنحيدوا الفرينه اللي كتبقى في الجناب, كنحيدوها باش تطحن مع العجينه ديالنا. Ensuite, on réserve la pâte dans un saladier et on peut faire cuire de suite nos crêpes. Donc من بعد كنديرو في شي طاوه وكنطيبوها ديك الساعه, ما كنخليوهاش كاع ترتاح. وكنديرو مقله ديال لي كريب ولا ديال البغرير وكندهنوا عليها شويه ديال الزيت, خاصها تكون سخونه, وكنبقاو نطيبوا في لي كريب ديالنا وكنديروهم في الطبسيل وكنغطيو. فيما كنطيبو كنديروها وكنغطيوها بشي un torchon. Donc après on fait cuire nos crêpes. Moi j'ai mis un peu d'huile sur ma poêle à crêpes. Ensuite je réserve sur une assiette et je les couvre avec un torchon au fur et à mesure qu'on fasse toutes les crêpes. Quand on a terminé toutes nos crêpes, on les réserve et on peut commencer notre farce. Donc ملي كملنا les crêpes ديالنا كاملين كنبداو بالعماره ديالنا. Donc خديت مقله درت فيها شويه زيت رومي. Donc j'ai pris une poêle, j'ai mis un peu d'huile de tournesol, j'ai fait revenir un oignon, درت عليها بصله مشلضه ودرت عليها فلفله مقطعه et avec un poivron rouge, et je laisse revenir 10 à 15 minutes jusqu'à qu'on voit que les oignons soient translucides. وكنبقاو نشرملو فيهم مده 10 دقائق حتى كنشوفوا البصله بدات كطيب. Donc une fois qu'on a revenu nos oignons et nos poivrons, on va rajouter 200 grammes d'escalopes coupées en dés. Donc غنزيدو عليها 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع طروفه, وواحد 30 حتى 50 غرام ديال الشامبينيون مقطع, et quelques champignons émincés. Donc pas beaucoup, c'est juste pour donner un peu plus de goût. J'ai mis moi 30 grammes, moi c'est vraiment pas beaucoup. On rajoute du sel et du poivre, كنزيدو عليها الملحه والبزار وشويه ديال التحميره et un petit peu de paprika, pas beaucoup, et on laisse revenir jusqu'à ce que le poulet soit cuit. وكنخليو داكشي يتشرمل مزيان. و surtout il faut pas oublier, j'ai rajouté un peu d'ail en poudre. donc زدت عليها شويه الثومه غبره غير شويه باش تعطينا واحد لو goût, un autre goût. Donc quand notre poulet est cuit, on rajoute à peu près une cuillère à soupe de persil émincé. Donc ملي الدجاج طاب كنزيدو معلقه كبيره ديال العدوس مقطع وشويه ديال لا كريم ليكيد, لا كريم فريش. نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال لا كريم فريش
Et on rajoute, donc je vous ai dit, si c'est de la crème fraîche, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Sinon, si c'est de la crème liquide, vous en rajoutez à peu près 2 cuillères à soupe. Et on laisse revenir jusqu'à que ça soit plus trop liquide. وكنبقاو نشرملوهم حتى ما تبقاش جاريه خاصها تجمع. Et on réserve sur une assiette jusqu'à que ça refroidisse. ومن بعد كنديرو في الطبسيل وكنخليو العماره ديالنا تبرد عاد كنعمروا لي كريب. Donc ensuite, on va faire le pliage des crêpes. Comment moi je l'ai fait. Après, il y a plusieurs techniques. Moi, personnellement, je l'ai fait comme ça. Pour moi, c'est le plus facile. Et je prépare un petit bol avec de l'eau et de la farine. C'est facultatif. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Donc d'abord, نوريكم انا طريقتي كيفاش كنعمر لي كريب. كنوجد واحد الزليفه فيها شويه ديال الماء وفرينه. الا ما بغيتوش ديروا الماء وفرينه ماشي مشكل. انا غير باش يتلصقوا مزيان زعما ماشي ضروريه. Donc je mets à chaque fois un peu de farce sur le centre de la crêpe. كندير شويه دجاج في الوسط ديال لا كريب ديالي بعدا قطعتها على جوج وكندير عليها فرماج والباقي شوفوا بعينيكم ان شاء الله. Donc quand j'ai terminé, je mets une noisette de beurre à chauffer sur une poêle et je vais venir faire dorer les crêpes. Donc ملي كملت الكريب ديالي في العماره خديت مقله ودرت فيها شويه ديال الزبده وندير فيها لي كريب باش يتحمروا باش الفرماج يذوب et aussi ça sert que le fromage fonde bien sûr.
Bon appétit à tous, j'espère que cette recette vous a plu. كنتمنى هاد الوصفة هادي عجبتكم et merci encore d'être présente et vous êtes encore un peu plus nombreuses. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et شكرا لكم على الحضور ديالكم. كنتمنى هاد الشيء يعجبكم. شكرا بزاف وبارطاجيو لاباج ديالي ومرحبا بكم والف مرحبا et à très bientôt إن شاء الله.